முதலாம் பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம். පළවෙනි පෙත්රුස් 5 වන පරිච්ඡේදය 8 වන පදය. 1 Peter 5th chapter 8th verse. உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன் නුඹලාගේ විරුද්ධකාරයා වූ යක්ෂයා Your adversary the devil, அவன் யாரை விழுங்கலாம் என்று வகை தேடி சுற்றித் திரிகிறான். කාව ගිල ගනින්දෝයි සොයමින් ඔබම ඔබ ඇවිදින්නේය. he is walking about seeking whom he may devour. அன்பானவர்களே, நமக்கு ஒரு எதிராளி இந்த பூமியில் இருக்கிறான். පෙමැත්තනි මෙහි පිට අපට විරුද්ධකාරයෙකු සිටින්නේය. Dearly beloved, we have an adversary in this world, அவன்தான் பிசாசு, මොහු යක්ෂයාය. and he is the Satan. விழுந்து போன தூதன். මොහු වැටී ගියා වූ දූතයා. He is the fallen angel. அவனுடைய ஒரே கிரியை என்ன தெரியுமா? ඔහුගේ එකම ක්‍රියාදාමය කුමක්දයි දන්නේද? Do you know the only work that he performs? அவன் எதற்காக எதிராளியா இருக்கிறான்? ඇයි කුමකටද මොහු විරුද්ධකාරයෙකුව සිටින්නේ? And why he is an adversary to us? நாங்கள் தேவனுடைய கூட்டாளிகளா இருக்கிறபடினால் நமக்கு அவன் எதிராளியா இருக்கிறான். අප දෙවියන් වහන්සේගේ යාළුවන්ව මිතුරන්ව සිටින බැවින් මොහු අපට විරුද්ධකාර. அனுதினம் ஜெபிப்பதாலே சாத்தானின் எதிராளி, ஜெபிப்பதை மறந்து விட்டால் சாத்தானின் கூட்டாளி. அனுதினம் ஜெபிப்பதாலே சாத்தானின் எதிராளி, ஜெபிப்பதை மறந்து விட்டால் சாத்தானின் கூட்டாளி. கூட்டாளியா நீ, எதிராளியா நீ, யோசித்து பார் நீ, யோசித்து பார். கூட்டாளியா நீ, எதிராளியா நீ, யோசித்து பார் நீ, யோசித்து பார். அனுதினம் ஜெபிப்பதாலே சாத்தானின் எதிராளி, ஜெபிப்பதை மறந்து விட்டால் சாத்தானின் கூட்டாளி. அனுதினம் ஜெபிப்பதாலே சாத்தானின் எதிராளி, ஜெபிப்பதை மறந்து விட்டால் சாத்தானின் கூட்டாளி. அல்லேலூயா. இந்த பாட்டு என்ன தெரியுமா? මේ ගීතිකාව කුමක්ද දන්නේද? Do you know what this song is? நீ அனுதினமும் ஜெபிக்கிறபடினால் சாத்தானின் எதிராளி. නුඹ දිනපතා යාඥා කරන බැවින් සාතාන්ගේ විරුද්ධකාරී. Because you pray every day, you are an adversary of the devil. நீ ஜெபிக்கிறதை மறந்து விட்டால் சாத்தானின் கூட்டாளி. නුඹ යාඥා කිරීම අමතක කරේ නම් සාතාන්ගේ යක්ෂයාගේ මිතුරෙක්ය. If you forget praying to God, then you become the friend of Satan. அந்த பாடல் சொல்லுகிறது, நீ அனுதினம் வேதத்தை வாசிப்பதால் நீ சாத்தானின் எதிராளி. ගීතිකාවේ කියවෙන්නේ කුමක්ද නම් දිනපතා බයිබලයේ දේවනාංශික වචනේ කියවීමෙන් සතුරාට නුඹ විරුද්ධකාරයෙක්ව සිටින්නේය. What we sang in the song was that if you read the Bible every day, you become the adversary of the devil. நீ வேதம் வாசிக்கலன்னா சாத்தான கூட்டாளி. නුඹ බයිබලයේ කියවන්නේ නැතිනම් සාතාන්ගේ මිතුරෙක්ය. If you do not read the Bible, then you become the friend of Satan. சோ நீ கூட்டாளியா எதிராளியா, அதுதான் அந்த பாடல். එම නිසා නුඹ මිතුරෙක්ද සතුරෙක්ද ඒයි එම ගීතිකාවේ කියවෙන්නේ. Therefore, are you the friend or the adversary of the devil? தேவனுடைய கூட்டாளி என்றால் அவர் உன்னை பாதுகாப்பார். දෙවියන්ගේ මිතුරෙක් නම් දෙවියන් නුඹ ආරක්ෂා කරනසේක. If you are the friend of God, then God will preserve you. சாத்தானுடைய கூட்டாளி என்றால் அவன் உன்னை அழித்து போடுவான். යක්ෂයාගේ මිතුරෙක් නම් මොහු නුඹ විනාශ කරන්නේය. If you are the friend of Satan, then Satan will destroy you. அப்படியே அவன் உங்களை கூட்டிக் கொண்டு போவான். ஒரு உயரமான இடத்திலே உன்னை கொண்டு போகிறேன். ඔබව රැගෙන යයි උස්සූ ස්ථානයකට. He will say that I am taking you to a high place. கொண்டு போய் சொல்வான், எல்லா மகிமையும் பார். ගෙන ගොස් පවසන වැටි සියලුම මහිම දෙස බලන්න. He will take you to that place and say, can you see all the glory? நீயும் வாயை பிளந்துட்டு வாய் ஒழுக பார்த்து கொண்டிருக்கிற பொழுது, නුඹ කෙර වැක්කෙන කම්ම එබිලා එසේ බලමින් සිටින විටදී, When you open the mouth and when you keep watching him, அப்படியே கழுத்துல பொழிச்சு அப்படியே உள்ள தள்ளி பாதாளத்துல தள்ளி விட்டு. නුඹගේ බෙල්ල එසේ ගෙල අල්ලා පල්ලෙහා පාතාලයට නුඹව හෙලනවා ඇති. he will get hold of your neck and he will push you into the hell. இவனமாய் இந்த எதிராளி இருக்கிறான் அல்லவா, මෙලෙසින් මේ විරුද්ධකාරයා සිටිනවා නොවේද? You can know that there is an adversary. அவன் என்ன செய்கிறான்? ඔහු කරන්නේ කුමක්ද? And what does he do? உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன், නුඹලාගේ විරුද්ධකාරයා වූ යක්ෂයා Your adversary, the devil, யாரை விழுங்கலாம் என்று
வகை தேடி சுற்றி திரிகிறான். කවරෙකු ගිලගනිම් දොයි සොයමින් ඔබ මොක ඇවිදින්නේය. He is walking about seeking whom he may devour. இவன் எப்பொழுது எதிராளியாக மாறினான் என்றால் ඔහු කොයි වතාවේ විරුද්ධකාරයෙකු බවට පත් වුණාද නම් When did he become our adversary? அவனுடைய விழுகையின் போது. ඔහුගේ වැටීම සිදු වූ අවස්ථාවේදී. During his fall. ஏன் விழுந்தான்? ඇයිද වැටුනේ? And why did he fall? மனிதனுடைய இடத்தை அவன் பெற்றுக்கொள்ள விரும்பினான். මනුෂ්‍යයාගේ ස්ථානය මොහු හිමි කර ගැනීමට තත්කර බැවින්. Because he desired to take the place of man. தேவனுக்கு மேலால் தன்னை உயர்த்த விரும்பினான். දෙවියන් වහන්සේට වඩා ඉහළින් තමාව ඔසවා ගැනීමට කැමැති වූයේය. He wanted to exalt him beyond God. ஆனபடினால் அவன் விழுந்தான். එබැවින් මොහු වැටුනේය. And therefore he fell. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto the name of God. அவன் விழுந்த பொழுது මොහු වැටුණු විට And when he fell, அவன் மனிதனுக்கு எதிராளியாய் மாறிவிட்டான். මොහු මනුෂ්‍යයාගේ විරුද්ධකාරයෙකු බවට පත් වූයේය. he became the adversary of man. எப்பொழுது விழுந்தானோ කොයි වතාවේ වැටුණාද? At what point he fell? அன்றிருந்து இன்று வரைக்கும் அவன் எதிராளி. එදින පටන් අද දක්වාම මොහු විරුද්ධකාරයෙක් From කියලා. that day until now, he is the adversary. அக்கினி கடலிலே தள்ளப்படும் வரைக்கும் அவன் எதிராளி. ගිනි විලට හෙළනු ලබන තෙක් මොහු විරුද්ධකාරයෙක් කියලා. Until a person is cast into the lake of fire, he is the adversary. எப்பொழுது விழுந்தான்? කොයි වතාවේද වැටුනේ? When did he fall? மனிதன் உண்டாக்கப்பட முதலே விழுந்தான். මනුෂ්‍ය නිර්මාණය වීමට ප්‍රථමයෙන්ම මොහු වැටුනේය. Even before the creation of man, he fell. ஆதியாகமம் 1:1 උත්පත්ති පළවන පරිච්ඡේදයේ පළමු වන පදේ In Genesis first chapter, the first verse, ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கினார். පටන් ගැනීමේදී දෙවියන් වහන්සේ අහසත් පොළවත් මැව්සේක. in the beginning God created the heaven and the earth. இரண்டாம் வசனத்திலே දෙවන පදෙහි In the second verse, பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் இருந்தது. පොළව වනාහි 15 ඉස්ව තිබුණාය. and the earth was without form and void, ஆழத்தின் மேல் இருள் இருந்தது. ගැඹුරු පිට අන්ධකාරය විය. and darkness was upon the face of the deep. இந்த வசனத்தை எரேமியாவிலே வாசிக்கிற பொழுது මෙම පදය ගැන එරේමියාගේ පොතේ අපි කියවද්දී When we read this verse in the book of Jeremiah, எரேமியா 4ஆம் அதிகாரத்திலே එරේමියා 4 වන පරිච්ඡේදය in Jeremiah 4th chapter, 23ஆம் වசனத்திலே 23 වන පදේ in the 23rd verse, பூமியை பார்த்தேன், පොළව දෙස බැලුවෙමි. I beheld the earth, அது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் இருந்தது. එය 15 හිස්ව තිබුණාය. and lo, it was without form and void. வானங்களை பார்த்தேன், ආස් දෙස බැලුවෙමි. And I saw the heavens, அவைகளுக்கு ஒளி இல்லாதிருந்தது. එහි ආලෝකය නොමැතිව තිබිනි. and they had no light. தேவன் ஒரு வானத்தையும் பூமியையும் படைக்கிற பொழுது இப்படியா படைப்பார்? දෙවියන් වහන්සේ අහසත් පොළවත් මවන අවස්ථාවේදී මෙලෙසින්ද මවන්නේ? When God creates the heaven and earth, is this the way that he will create? இல்லை, அவர் முதலாவது படைத்ததான இந்த வானமும் பூமியும், அதாவது இந்த பூமி ஏதேனை போல இருந்தது. එසේ නොව දෙවියන් වහන්සේ පළම කොට සෑදුවා වූ නිර්මාණය කළා වූ මෙම ලෝකීය වනාහි ඒදනක් මෙන් තිබුණි. This earth that God formed initially was like Garden of Eden. எசேக்கியேல் 28ஆம் அதிகாரத்துக்கு வருகிற பொழுது එසේකියල් 28 වන පරිච්ඡේදයට පැමිණෙන කල When we come to Ezekiel 28th chapter, 13ஆம் வசனத்திலே இவனமாய் வாசிக்கிறோம். 13 වන පදයේ මෙලෙසින් කියවමු. in the 13th verse we read thus, அங்கே கேருப், அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட கேருபை பற்றி பேசப்படுகிறது. මෙම ස්ථානයේ අභිෂේකාලීපලත් කෙරුබ් ගැන කතා කරනු ලබයි. in this verse the anointed cherub is mentioned. நீ காப்பாற்றுவதற்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட கேருப். නුඹ රක්ෂා කරන පිණිස නියම කරන ලද්දා වූ කෙරුබ්ය. You are the anointed cherub in order to preserve. நீ தேவனுடைய தோட்டமாக ஏதேனில் இருந்தவன். නුඹ දෙවියන් වහන්සේගේ උයන වන්නා වූ එදන්හි සිටියේය. And you were in Eden, the garden of God. ஆகவே தேவன் இந்த பூமியை முதலாவது வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கினார் என்று சொல்லுகிற பொழுது පටන් ගැන පළමු කොට දෙවියන් වහන්සේ අහසත් පොළවත් මැව්සේ කැයි පවසන විට Therefore, when we say in the beginning God created the heaven and the earth, அந்த பூமியானது பூர்ண வடிவாக இருந்தது. එම පොළව වනාහි අලංකාරයෙන් සම්පූර්ණත්වයෙන් යුක්ත විය. that earth was perfect in its beauty. அது ஏதேனை போல இருந்தது. එය ඒදන් මෙන් තිබුණා. That was like unto அது Eden. வெளிச்சமாக இருந்தது. එය ආලෝකයක්ව තිබුණා. It was with full of light. ஆனால் இந்த தூதர்கள் விழுந்தார்கள். නමුත් මේ දූතයන් වැටුණෝය. But these angels fell அவர்கள் அந்தகாரமானார்கள். ඔවුන් අඳුර වූවා. and they became dark, இந்த பூமியும் அந்தகாரமானது. පොළවද අඳුර විය. and the earth was with darkness, ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமானது. පාළුව හිස්ව තිබුණා. and it was without form and void. இவனமாய் அந்த தூதனுடைய விழுகையின் பிற்பாடு இவனமாய் நிலவரம் மாறின. මේ දූතයන්ගේ වැටීමෙන් අනතුරුව තත්වය මෙලෙසින් මාරු විය. Therefore, after the fall of angels, the position became like this. மனிதனுக்காக இந்த உலகத்தை உண்டாக்கின தேவன் මනුෂ්‍යයා වෙනුවෙන් ලෝකය මැව්වා වූ
දෙවියන් වහන්සේ. The God who created this earth for man, மனிதனுடைய குடியிருப்புக்காக இதை உருவாக்கின தேவன் මනුෂ්‍යයාගේ නාගරිකත්වය පිණිස මවනු ලැබුවා ලෝකයේ ලැබුවා දෙවියන්සේ. the God who created this earth for the habitation of man, அவர் தன்னுடைய திட்டத்தை மாற்றிக் கொள்ளவில்லை. උන්වහන්සේ සුවකේ සැලැස්ම වෙනස් නොකළසේක. God did not change his plan. மனிதனுக்காக பூமியை மறுபடியும் மறுசீரமைக்கிறார். මනුෂ්‍ය වෙනුවෙන් යලිත් වතාවක් උන්වහන්සේ පොළව ප්‍රතිසංස්කරණයට ලක් කළසේක. He transformed this world once again for man's sake. பூமியிலே மறுபடியுமாய் ஏதேனை உண்டாக்குகிறார். භූමි තලෙහි යලිත් වතාවක් ඒදන් නිර්මාණය කළසේක. He once again created the Garden of Eden in அந்த earth, ஏதேனிலே மனிதனை கொண்டு வந்து தேவன் வைக்கிறார். ඒදන්හි මනුෂ්‍යයා ගෙන වෙත උන්වහන්සේ පිහිටෙවසේක. and God brought the man and kept him in the Garden of Eden. எப்பொழுது அவன் உருவாக்கப்பட்டானோ කොයි වතාවේ ඔහු නිර්මාණය කරනු ලැබුවේද? At what point he was created, அன்றிலிருந்து இந்த எதிராளியாக பிசாசானவன் அவனுக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்கிறான். එදින පටන්ම මේ විරුද්ධකාරයා වන්නා වූ යක්ෂයා මොහුට විරුද්ධව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේය. from that day onwards, the adversary devil started working against him. அறியாமையின் காலத்தில் இருந்த ஆதாமையும் ஏவாளையும் அவர்களுக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்து அவர்களை வஞ்சித்தான். අහිංසකකම කාලයේ සිටියා වූ ආදම් සහ ඒවා මොහුන්ට විරුද්ධව ක්‍රියා කරමින් මොහුන්ව මුලා කළේය. Adam and Eve, who were there during the period of innocence, he deceived them. மனச்சாட்சியின் காலத்தில் இருந்த அநேகரை அந்த எதிராளி வஞ்சித்தான். අර්ධ සාක්ෂි කාලේ ජීවත් වූ බොහෝ දෙනෙක්ව මෙම විරුද්ධකාරයා මුලා කළේය. There were many saints who lived during the time of innocence. During the time of conscience, he deceived them. நியாயப்பிரமாணத்தின் காலத்தில் இருந்த அநேகரை அவன் அழித்தான். ව්‍යවස්ථාව කාලයේ සිටියා වූ බොහෝ දෙනෙකුව මොහු විනාශ කළේය. Who were found with during the dispensation of judgment, he destroyed them. அதே போல மாறுதலின் காலத்தில் இருந்த இயேசுவையும் கூட அழிக்க வந்தான். එමෙන්ම විනාශ වීමේ කාලයේ සිටියා වූ යේසුස් වහන්සේද පවා විනාශ කිරීමට තැත් කළේය. Even Jesus, who came during the time of transition, he tried to kill him. எந்த மனிதனையும் அழிப்பதுதான் அவனுடைய நோக்கம். සියලුම ඕනෑම මිනිසෙකු විනාශ කිරීම මොහුගේ අදහස විය. It is the plan of the devil to destroy any man. தேவ மனிதர்களை மாத்திரமல்ல, දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයන් පමණක් නොව Not only the people of God, தேவனை அறியாதவர்களை கூட, දෙවියන් වහන්සේ නොදැන සිටින අයවලුන් පවා even those who do not know God, தேவன் இல்லை என்று சொல்லுகிறவர்களை கூட, දෙවියන් වහන්සේ නැතයි පවසන්නා අයවලුන් පවා even atheists who say that there is no God, மனிதர்களை அழிப்பதே அவனுடைய நோக்கமாய் இருக்கிறது. මනුෂ්‍යයන් විනාශයට පත් කිරීම මොහුගේ අරමුණ විය. it is the plan of devil to destroy man. ஏனென்றால் அந்த மனிதனை உருவாக்கினவர் தேவன். මක් නිසාද එම මනුෂ්‍යයා නිර්මාණය කළේ දෙවියන් වහන්සේය. Because it was God who created that man. எந்த மனிதனுடைய சொந்தக்காரனும் தேவன் සෑම මිනිසෙකුගේ හිමිකරුවා උන්වහන්සේය. Because all the men belong to God. என்ற ஒரு காலத்திலே அவன் இந்த தேவனை அறிந்து விடுவான் என்று அறிய முன்பதாக அவனை அழித்து போடவே முயற்சிக்கிறான். මේ ඕනෑම අවස්ථාවකදී මිනිසා දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැනගනීවි කියා සිතමින් මොහු උන්වහන්සේ ගැන දැනගැනීමට මත්තෙන්ම මොහුව විනාශ කරන්නට තැත් කළේය. He knew that at some point man will know God, and before he knows God, he wanted to destroy him. ஒவ்வொரு மனிதனாய் அழித்து வந்தவன். එක්ෙක් මිනිසෙන්ව විනාශ කරමින් පැමිණියා. This devil who was destroying men one by one, ஆனால் மனிதனாய் வந்த இயேசுவை அழிக்க முடியவில்லை. ஆமென். නමුත් මිනිසෙකු වශයෙන් පැමිණියා වූ දෙවියන් ආමේන්. වහන්සේව විනාශ කිරීමට මොහුට නොහැකි වින. but he could not destroy Jesus, who came in the form of man. அவர் பிறந்தது முதல் அவர் மரிக்கும் வரைக்கும் அவரை மனிதனாக அவர் வந்தபடினால் அவரையும் அழிக்க அவன் முயற்சித்தான். උන්වහන්සේ මනුකය දරමින් බිලිඳික වශයෙන් උපත ලැබ උන්වහන්සේ ජීවත් වූ සමයේදී උන්වහන්සේද විනාශ කරන පිණිස මොහු තැත් කරමින් සිටියේය. Because he came into this world as man, from the date he was born until he lived on this earth, he tried to destroy him. இதோ அழிக்க வந்த சாத்தானை அழித்ததான இயேசுதான் அவர் ஜெயம் கொண்டவராக இருக்கிறார். මෙන්න විනාශ කරන පිණිස යේසුස් වහන්සේ විනාශ කරන පිණිස පැමිණියා වූ සතුරාව විනාශ කළා වූ යේසුස් වහන්සේ ජයගත් වූ තැනෙන් වහන්සේ වනසේක. Because Jesus, who destroyed Satan, who came to destroy him, ஆம், எதிராளியாக வந்த இயேசு, எதிராளியாக வந்த சாத்தானை இயேசு அவர் சிலுவையிலே அவனை தோற்கடித்தார். විරුද්ධකාරයෙකු වශයෙන් පැමිණියා වූ යක්ෂයාව යේසුස් වහන්සේ කුරුසියේ පරාජයට ලක් කර වගයි. Jesus overcame Satan on the cross, the Satan who came to destroy him. சிலுவையிலே அவனுடைய தலையை நசுக்கினார். කුරුසියේ ඔහුගේ හිස පොඩි කළසේක. He bruised the head of Satan on the cross. மரணத்தையும் பாதாளத்தையும் அவர் ஜெயித்தவரானார். උන්වහන්සේ වනාහි මරණයේද පාතාලයේද ජයගත්තා වූ තැනෙන් වහන්සේ වනසේක. He overcame death and hell on the cross. எந்த மனிதனையும் அவன் தன்னுடைய சிறைக்குள்ளே வைத்திருந்தான், ஆனால் அவர் தன்னுடைய அந்த மரணத்தினுடைய பாதாளத்தினுடைய திறவுகளை உடையவராய் அந்த சிறைப்பட்டவர்களை அவர் விடுதலாக்கி கொண்டு வந்தார். ඕනෑම මිනිසෙකු මොහු සිරගත කර
ගෙන සිටියා. නමුත් මරණයේද පාතාලයේද යතුරු ඇත්තව තැනන් වහන්සේ වශයෙන් ඒ සියලුම මනුෂ්‍යයන්ව උන්වහන්සේ මුදා හැරියසේක. Satan was trying to destroy man, but having the keys of heaven and hell, God delivered that man. பிசாசானவன் தோற்கடிக்கப்பட்ட ஒரே மனிதன் இயேசுதான். යක්ෂයා පරාජයට පත් වුණා වූ එකම මනුෂ්‍ය යේසුස් වහන්සේ වෙනසේක. Only man through which Satan was defeated was Jesus Christ. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto the name of God. ஆனால் அந்த இயேசுவின் கிருபையை பெற்ற இன்னும் ஒரு மனிதர்கள் கூட்டம். නමුත් යේසුස් වහන්සේගේ කරුණාව ලබාගත් වූ තවත් සෙනඟ කණ්ඩායමක්. But there is another group of people who have received the grace of Jesus. அவர்களை நாங்கள் அடக்கம் பண்ணுகிற பொழுது இப்படியாய் அடக்கம் பண்ணுகிறோம். මොහුන්ව අපි මිහිදන් කරන අවස්ථාවේදී මෙලෙසින් මිහිදන් කරන්නෙමු. When we bury them, we are burying them in this manner. மரணமே உன் கூரங்கே, එම්බා මරණය තාගේ කටුව කොහෙද? O death, where is thy sting? பாதாளமே உன் ஜெயமங்கே. පාතාලය තාගේ ජය කොහෙද? O grave, where is thy victory? ஏனென்றால் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே பரிகரிக்கப்படும் கடைசி சத்துரு மரணம். මක්නිසාද මනුෂ්‍යකගේ ජීවිතයේ අවසාන වශයෙන් ජය ගනු ලබන්නා වූ සතුරා වනාහි මරණය වේ. Because the last enemy that a man has to overcome is death. ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் வருகிற பொழுது යමෙකු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල පැමිණෙන විටදී When one comes into Christ, அவன் ரட்சிக்கப்பட்டு මොහු ගැලවීම ලබා he gets salvation. அவன் ஞானஸ்நானம் பெற்று බෞතිස්ම ලබා He takes water baptism. அவன் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டு ආලේපය ලබාගෙන He receives the anointing of God. கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் வருகிறான். ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුලට පැමිණෙන්නේය. He comes into Christ. கிறிஸ்துவுக்குள் புதிய சிருஷ்டியாய் மாற்றப்படுகிறான். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුලෙහි නව මැවිල්ලක් බවට පත්වන්නේය. He becomes a new creature in Christ. எல்லா சோதனைகளின் மத்தியிலும் விழுந்தாலோ எழுந்தாலோ எப்படியோ கிறிஸ்துவை பின்பற்றி ஈட்டிலே ஜாலியாய் மாறுகிறான். සියලුම සෝදිසින් මැදදී වැටුනද නැගිටිනද ඔහු අවසාන වශයෙන් මෙලෙසින්ම සිටමින් ජය ගත්තා වූ තැනට බවට පරිවර්තනය වන්නේය. Whether he falls or rises up through many trials and tribulations, but he comes up with victory. கர்த்தருடைய கிருபையினாலே அவருடைய பூரணத்தை அடைகிறான். ස්වාමීන් වහන්සේගේ කරුණාවෙන් වහන්සේගේ සම්පූර්ණත්ව කරා එළඹ ගන්නේය. By the grace of God, he receives the perfection of God. கடைசி சத்துருவாகிய மரணத்தையும் அவன் ஜெயிக்கிறான். අවසාන සතර වන මරණයද මොහු ජය ගන්නේය. He becomes victorious over the last enemy, which is the death. அவர்களிடத்திலும் இந்த எதிராளியாகிய பிசாசானவன் தோற்கடிக்கப்படுகிறான். ඔවුන් මගින්ද මෙම සතුරා වන්නා වූ සතුරා පරාජයටපත් වන්නේය. Even with those people, Satan is defeated. அந்த சத்துருவை தோற்கடிக்கிற கூட்டத்திலே நானும் நீங்களும் இருக்கிறோம். ஆமென். එම සතුරාව පරාජයටපත් කරන්නව කණ්ඩායම ඔබත් මමත් සිටින්නෙමු. And you and I are found in the same group which defeats Satan. Amen. ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto the name of God. இந்த சத்துருவை நாங்கள் எடுக்கிற பொழுது මෙම සතුරා ගැන ගන්නා විට When we consider this enemy அவன் எதிராளியாக என்ன செய்கிறான்? ඔහු විරුද්ධකාරයෙකු වශයෙන් කරන්නේ කුමක්ද? as an adversary, what does he do? எவனை விழுங்கலாம் என்று சுற்றி திரிகிறான். කාව ගිල ගනිම්දෝයි සොයමින් ඔබ ඇවිදී. He roams around whom he may devour. அதை 1 பேதுரு 5:8 வாசிக்கிறோம். ඒ පිළිබඳව පළවන පේතෘස් 5:8 කියවමු. And that is what we read in 1 Peter 5:8. இப்பொழுது இவனுடைய சுற்றுவட்டத்துக்கு வருகிற பொழுது මොහුගේ රාමුවට දැන් අප පැමිණෙන විටදී Now when we come to his background, யோபு 1 அதிகாரத்துக்கு திருப்புகிற பொழுது යෝබ් පළවන පරිච්ඡේදයට හරවන විට when we turn to Job 1st chapter, அவனுடைய சுற்றுவட்டத்தை அவன் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறான். ඔහුගේ රාමුවේ ඔහු කැරක්කවමින් සිටිනවා. he has been roaming around. 1 அதிகாரம் 7 வசனத்திலே පළවන පරිච්ඡේදයේ 7 වන පදයේ In 1st chapter 7th verse, பாருங்கள், அவன் நான் சுற்றி திரிந்து வருகிறேன். මම ඔබ ඇවිද ආවෙමි. I have been roaming around and I am coming here. கர்த்தர் சாத்தானை பார்த்து நீ எங்கே இருந்து வருகிறாய் என்றார். එවිට ස්වාමීන් වහන්සේ නුඹ කොහෙන් පැමිණියේදයි ඇසුසේක. And the Lord said unto Satan, whence comest thou? சாத்தான் கர்த்தருக்கு பிரதியுத்தரமாக பூமி எங்கும் உலாவி அதில் சுற்றி திரிந்து வருகிறேன். එවිට සාතන් ස්වාමීන් වහන්සේට උත්තර දෙමින් පොළොවේහි ගමන් කොට ඔබ ඇවිද ආවෙමි කීවේය. Then Satan answered to Lord and said, from going to and fro in the earth and from walking up and down in it. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ස්වාමීන් ஸ்தோத்திரம். වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා Praise වේවා. be unto the name of God. மறுபடியுமாக அவன் என்ன செய்கிறான்? යලිත් වතාවක් මොහු කරන්නේ කුමක්ද? Once again, what does he do? 2 அதிகாரம் 1 வசனத்திலே දෙවන පරිච්ඡේදයේ පළමු වන පදයේහි 2nd chapter 1st verse. பின்னொரு நாளிலே சுற்றி வருகிறான். තවත් වතාවක් ඔහු ගැවසී පැමිණෙනවා. Again, there was another day he came there. அதுக்கு முன்பதாக ඊට ප්‍රථමයෙන් Before that, 1 அதிகாரம் 13 வசனத்திலே පළමු වන පරිච්ඡේදය 13 වන පදයේ in 1st chapter 13th verse, பின்பு ஒரு நாள் சுற்றி வருகிறான். තවත් දවසක් මොහු ඇවිද පැමිණේ. and there was another day that he came there. பாருங்க, மறுபடியுமாய் அந்த சுற்றுவட்டத்திலே வந்து ஜோபுவை சந்திக்கிறான். මෙලෙසින් මොහු ඔම රාමුව තුළම යලි කැරක පැමිණ යෝබ් හමුවන්නේය. Again and again he came to and fro and he met Job. பாருங்கள், சாத்தான் சுற்றி கொண்டிருக்கிறான், ஒரு நேரத்திலே நம்மை சந்திக்கிறான். බලන්න සාතන් වනාහි ඇවිද ඔබම ඇවිදමින් සිටිනවා එක් වතාවක් අපව මුණ
ගැහෙනවා. You can see Satan going to and fro, and at one point he is meeting us. இந்த பூமியானது சுற்றி கொண்டிருக்கிறது ஒரு முடிவிலே ஒரு நாள். මේ පොළව පෘථිවිය වනාහි භ්‍රමණය වෙමින් තිබෙනවා අවසානයේ එක දවසක්. The earth goes around, and within one day, when it comes around once, it becomes one day. அது தன்னைத்தானே சுற்றுகிற பொழுது டே அண்ட் நைட் வருகிறது. එය තමාවම භ්‍රමණය වෙමින් පැමිණෙන අවස්ථාවේදී එක දවසක් පැමිණෙනවා. When it turns within itself, then the day and night comes. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසාය Praise වේවා. be unto the name of God. பாருங்கள் இங்கே அதே போல இந்த பிசாசு சுற்றி வருகிறான். මෙලෙසින් මේ යක්ෂයා කැරකෙමින් පැමිණෙනවා. In this manner, you can see even the Satan going around. அவனுக்கு சும்மா இருக்க முடியாது. ඔහුට නිකම්ම සිටින්න නොහැකි. He cannot just wait. ரோட்டு சுத்துறதுதான் அவனோட வேலை. ඔහුගේ වැඩේ නම් පාරේ ගැවසීමයි. He is a guy who goes around on the road. ஊர் சுத்துறதுதான் வேலை. රට වටේ කැරකීම. He goes around the city. தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மார் சாத்தான் குட்டிகள் அவங்களோட சுத்துறதுதான் அவனோட வேலை. තමාගේ මිතුරන් එනම් යක්ෂ පැටවුන් සමග ගැවසීමයි මොහුගේ රාජකාරිය. It's his job to go around with the small evil ones. இப்படி வந்த பொழுது இந்த யோபுவை பார்க்கிறான். මෙලෙසේ කැරකවී පැමිණි අවස්ථාවේදී යෝබ් දකින්නේය. When he came in this manner, he saw Job. நீங்க நினைக்கிறீங்களா சும்மா பார்த்துட்டு போனானு? ඔබ සිතනවාද නිකන් ඔහේ බලලා ගියා කියා? Do you think that he just saw him and went away? பாருங்க 9ஆம் வசனத்திலிருந்து முதலாம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்திலிருந்து பார்த்தா පළමුවන පරිච්ඡේදයේ 9වන පදයේ සිට දකිද්දී If you take the first chapter from the 9th verse onwards, அந்த ஒரு சுத்திலே யோபு எல்லாவற்றையும் எக்ஸ்ட்ரா ரிப்போர்ட் எடுத்துட்டான். එම එක වටේක ගොස් යෝබ් ගැන සියලුම වාර්තාවන් එම ස්ථානයේ එක්ස්ට්‍රා පරීක්ෂණයක් මගින් හව ගත්තා. when he just went one round around Job, he took the entire X-ray picture of him. யோபுவை குறித்து அறிந்து விட்டான். යෝබ් ගැන දැනගත්තේය. He got to know about Job. அவன் உத்தமன், ඔහු නිදොස් වූ. He is a perfect man. அவன் சன்மார்க்கன், ඔහු අවංක වූ. He is a honest man. அவன் தேவனுக்கு பயந்தவன், දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ බය ඇත්තා වූ. He's a man who feared God. அவன் பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவன், නපුරෙන් වැළකී සිටින්නා වූ. And he eschewed evil. இதையெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டான். මේ සියල්ලම සොයාගත්තේය. He found out about all these things. அவனுடைய வீட்டுக்கு வாரான். ඔහුගේ නිවස කරා He පැමිණෙන්නේය. came into the house. 10ஆம் வசனத்தை பாருங்க. 10වන පදය. Look at the 10th verse. அவன் வீட்டை இப்ப கண்டுபிடிச்சிட்டான். ඔහුගේ නිවසද මොහු දැන් සොයාගත්තේය. He has found his house too. வீட்டுல இருக்கிற எல்லாவற்றையும் செக் பண்ணிட்டு இருக்கான். නිවසේ තිබෙන සෑම දෙයක්ම පරීක්ෂාවට ලක් කරමින් He has සිටියේ. found everything that was in the house. இப்ப ஜோபுக்குள்ள போயிட்டு வந்து இப்ப வீட்டுக்குள்ள பூந்துட்டான். යෝබ් ගැන සොරිසිකර බලමින් දැන් නිවසට ඇතුළු වුණා. First he examined Job, and now he has gone into his house. ஜோபு ஒன்றும் கலங்க இல்ல, வீடும் கலங்க இல்ல. යෝබ්ද කලඹුණේ නැත, නිවසේද කලඹුණේ නැත. But Job was not troubled, neither his house. இப்பொழுது அந்த வீட்டை எல்லாம் செக் பண்ணதுக்கு பிறகு මේ නිවස සෝතිසි කිරීමෙන් අනතුරුව After he checked his house, அங்க 10 பிள்ளைங்கள் இருக்காங்க, அவங்களே நல்லா டெஸ்ட் பண்ணிட்டான். දරුවන් 10 දෙනෙකු විමසන්නේ සිටියා. මොවුන් ගැනද හොඳට විමසිල්ලෙන් විමසුවා. there were 10 children. He has examined them also thoroughly. அவங்க எல்லாம் காலையில போய் தேவனை துதிக்கிறவங்க. ඔවුන් අලුයම ගොස් දෙවියන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්න වුණ. There are people who praise God in the morning. வருஷத்தினுடைய 365 நாளும் தேவனுக்கு பலி செலுத்துறவங்க. වසරේ 365 දවසම දෙවියන්වහන්සේට පූජාවන් ඔප්පු කරන්න වුණ. They offer sacrifices in the 365 days of the year. அப்பன்காரன் அவங்களுக்காக கடுமையா ஜெபிச்சிட்டு இருக்கான். පියාවනාහි මොවුන් වෙනුවෙන් දැඩි ලෙස යාඥා කරමින් සිටියේය. The father always pray for his children. பிள்ளைங்கள் எல்லாம் ரொம்ப பாதுகாப்பா இருக்கிறாங்க. දරුවන් සුරක්ෂිතව සිටින්නෝය. All the children were found with protection. அவங்களுக்குள்ளேயும் பூர முடியல. ඔවුන් තුලට පිවිසීමට නොහැකි වින. He could not enter into these children. அதாவது அங்க போயிட்டு குடி பூர முடியல. එම ස්ථානයට அங்க ගොස් போயிட்டு வர்றது அவ்வளவுதான், குடி பூர முடியல. එම ස්ථානයට ගොස් පැමිණෙනවා පමණයි. එම ස්ථානයේ läගී සිට පවුල් ගෙවන්නට බැරිය. He was just able to go there and return, but he could not dwell in that place. இப்பொழுது யோபுக்கு உண்டான எல்லாம் இப்ப சுற்றி பார்க்கறான். දැන් යෝබ්ට අයිති සෑම දෙයක් කෙරෙහිම වට කර බලනවා. Now he went around looking at everything that belonged to Job. கிழக்கு பக்கத்துல எங்க ஆடுகள் நிக்கிறது. නැගෙනහිර පැත්තෙන් බටළුවන් සිටිනවා. In the east he saw certain goats. மேற்கிலே ஒட்டகங்கள் நிக்கிறது. බස්නාහිර පැත්තේ ඔටුවන් සිටිනවා. In the west there were camels. எருதுகள் வந்து தெற்கிலே நிக்கிறது. ගවයන් දකුණේ සිටිනවා. And the oxen were found in the south. வேலைக்காரர்கள் வடக்குல தங்கி இருக்கிறாங்க. මෙහි කරුවන් උතුරේ සිටිනවා. And the වාසය servants were කරනවා. found in the north. இப்படி எல்லாத்தையும் பார்த்து 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 செக் பண்ணிட்டு வரான். நீங்க சும்மா போயிட்டு வரான்னு நினைச்சிடாதீங்க, எல்லாம் ஃபுல் எக்ஸ்ரே ரிப்போர்ட். මෙසේන් ඔහු නිකරුණේ ගොස් පැමිණෙනවා කියලා නම් සිතන්ට එපා. ඔහු ගොස් සියලුම වාර්තා එක්ස්රේ වාර්තාව රැගෙන තමයි පැමිණෙන්නේ. Don't think that he just went and saw it once and came back, but he went around and took an extra report so that he knew everything about him. இப்ப பாருங்க, ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு, நீ அவனுக்கு என்னவும் செய்யலாம்னு சொல்லிட்டாரு. அவனோட ஜீவனை மட்டும் நீ விடு, அவனால கை வைக்காத வேற எதுவும் செய்யன்னு சொல்லிட்டாரு. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ මොහුට පවසා තිබුණේ කුමක්ද නම් මොහුගේ ප්‍රාණයට පමණක් අත නොතබව නුඹ මොහුට ඕනෑම දෙයක් කරපන්නේ යනුවෙන්. God has given permission for him to do anything, but
but not to touch in his soul. நீங்கள் என்ன செய்யலாம், ஜோபுக்கு ஒண்ணும் செய்யாத. ඕනම දෙයක් කරපන්න නුඹට යෝබ්ට කිසිම හානියක් නොකරන්න. You can do anything, but you cannot touch Job. ஆனால் உடனடியாக அவன் ஒண்ணும் செய்யல. එකෙන් එහෙම මොහු යෝබ්ට කිසිවක් නොකළේය. But immediately he did not do anything. 12 வசனத்தை பாருங்க. 12 වන පදය. Look at the 12th verse. சாத்தான் அவன் புறப்பட்டு போறான். ඔහු පිටත්ව යන්නේය. Satan went forth. எதற்காக போறான்? කොමකටද යන්නේ? And why did he go? ஜோபுவை பரீட்சிப்பதற்கு. යෝබ්ව පරීක්ෂා කරනුවස්. In order to tempt Job. ஆனால் உடனடியாக அவன் நேரா போகவில்லை. නුඹට ඍජු ලෙසම ඔහු ගියේ නැත. But he did not go there directly. 13 வசனத்துல 13 වන පදය. In the 13th verse. அவன் பாருங்க எவ்வளவு பொறுமையா கிரியை செய்றான் பாருங்க. ඔහු කොතරම් දුරට ඉවසිලිවන්තව කටයුතු කරනවාද යන්න පිළිබඳව බලන්න. You can see how patiently he was working. பின்பு ஒரு நாள் තවත් දවසක් And there was on another day. அப்ப சுற்றி வருகிறான். ඔහු කැරකවී පැමිණෙනවා. He went around. ஜோபுவை சந்திக்கிறான். යෝබ්ව හමුවන්නේය. He met Job. முழு அழிவுகளையும் உண்டாக்குகிறான். සියලුම හානි මොහුට සිදු He කරන්නේය. did all the destruction. பிள்ளைகளை அழிக்கிறான். දරුවන්ව හානි කළේය. He destroyed the children. ஏனென்றால் இவன் எதிராளியை பிசாசு எவனை விழுங்கலாம் என்று திரிகிறான். මක්නිසාද විරුද්ධකාරයා වන්නා වූ යක්ෂයා ඔහු ඔබම වැවිදින්නේය. Because this adversary devil, he is roaming around whom he may devour. இந்த ஜோபினுடைய பிள்ளைகள் 10 பேரும் ஒரு தினத்திலே செத்தாலும் යෝබ්ගේ දරුවන් 10 දෙනාම එකම දවසේහි මිය ඇදුවා. All 10 children of Job died on the same day. அது ஜோபுக்கு நஷ்டமாக இருக்கவில்லை. அவர்கள் பரலோகத்துக்கு போய்விட்டார்கள். ඔය යෝබ්ට අලාභයක් කොට ඔහු සිතුවේ නැත. මක්නිසාද මොවුන් ස්වර්ගයට ගොස් සිටිනෝය. It was not a loss for Job because all of them went to heaven. கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார் என்று அவர் சொல்லுகிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ දුන්සේක උන්වහන්සේ ගත්සේකයි මොහු පවසයි. God gave and God took, he said. ஏனடா சில நேரம் அவன் பிள்ளை இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம். සමහර විට මොවුන් වැරදි රහිතව සිටියාවේ. Because ඔවුන්ට දරුවන් රහිතව සිටියාවේ හැකි. because he may have been a person without children. அப்பொழுது அவர் ஜெபித்திருப்பார். ඔව් ඒ විට ඔහු යාඥා කරන්නට ඇති. Then he would have prayed unto God. ஒன்றை கேட்டிருப்பார். එක දෙයක් ඉල්ලන්නට ඇති. He would have asked for one child. 10 கொடுத்திருக்கிறார். උන්වහන්සේ 10ක් දී තිබෙනවා. But God gave him 10 children. ஏன்னா கர்த்தர் கொடுத்தார், கேட்டாதானே அவர் கொடுப்பார். ස්වාමීන් වහන්සේ දුන්සේක ඉල්ලනවා නම් පමණයි නොවේද උන්වහන්සේ දෙන්නේ. Therefore God gave. Only if you ask from God, God will give it. அப்படி என்று ஜோபை எடுத்துக்கொள்வோம். එසේ අපි යෝබ් ගැන ගමු. And let us consider Job in that manner. அப்ப ஜோபுவுக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் இருக்கவில்லை. යෝබ්ට ආශිර්වාදය නොතිබින. So the Job did not have that blessing. ஆனால் இப்பொழுது தேவன் அதை கொடுத்திருக்கிறார். නමුත් දැන් දෙවියන් වහන්සේ එය යෝබ්ට දී තිබෙනවා. But God has given that blessing to Job. ஆனால் அந்த 10 பேரையும் அவர் திரும்பவுமாய் எடுத்து விட்டார். නමුත් එම 10 දෙනාම ආපසු ස්වාමීන් වහන්සේ ගත්තා. But the 10 children, God has taken them away. கர்த்தர் கொடுத்ததை அவர் எடுக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් දෙන ලදදී උන්වහන්සේට ආපසු ගැනීමට පිළිවන. What God gave, he can take it back. There is no problem in it. ஏனால் அவர் எடுத்து அவருடைய சமூகத்திலே தான் வைப்பார். මක්නිසාද උන්වහන්සේ රැගෙන උන්වහන්සේ ස්වකීය අභිමුඛය තබා ගන්නාසේක. Because God will take and keep them in his presence. இந்த எதிர் டைம் முடிந்து விட்டு. I'm sorry. சோத்ரம் பண்ணுவோமா? ස්තුති කරමුද? I'm sorry. மறந்து போனேன். Time is up. Shall we praise God? Very sorry. වේලාව ගත වී හමාරයි. දැන් අප ස්තුති කරමු. Sorry about that. Let's praise God. Hallelujah.